Hyundai Sonata соли барориш 2010. یعنی نمودی بیرونی ماشین. شما اگه بزرگ نفر بزرگ گربه بهتون میسوام خیلی بزرگ گربه یعنی نمود از کفای ماشین. کفاش 4 پهلونیکای کفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیک، коробкаш автомат تیترونیک، دو تا سیدینی پیش باگریف سیدینی، منجه سیدی پلیر دارد، مانیتور دارد، کلیتاش استاپ استارت، مولتی رول، پرابیگش 97,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول، رولاش لیفت، سیدینی هاشم لیفت. چارنی کاجه دستم. منی هولتی سالن کفای ماشین. بامش پانورامه. سیدینی کفاشم اباگریف سیدینی. موتور دو سوزشوارش بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 10 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 758 0080. 85 013 میشه. متوری یکی. وزن 013 سال برارش 85. امیر تلفن میشه. یعنی نمودی بیرونی ماشین دستان عزیز. سمیچ که بچه ها یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن коробкаш مکانیکه و اینجا سیدی پلیر دارد. پرابیگ 34,000. این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. موتور 01 سوزشوارش گاز بنزین. این هولت موتوری ماشین. راسخود چند تا که گاز کده؟ 2 ساعت میگه داد. نه راسخودش هم گفتم ساعته میگه راسخودش هم گفتم 10 کده 100 میگه. نرخ ماشین 20,000 سوم با سودا می شود. تلفن چند که؟ 92 تلفن برای معلومات 92 780 780 00 00 38. مرسدس بنز اشکی سال برارش 2000. منی 6 پهلونیکای پیش نمودی بیرونش کامپلیکتاسیش الیگانس دستم. این مجتاش تا ماه ایونی سال 2022. منی نمود از کفای ماشین. کفاشندی هم 4 پهلونیکای کفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат تیترونیک و آینه چاش الکترونیک، سیدی پلیر دارد. 2 تا سیدی پیش باگریف سیدینی، سنتر زمک، پرابیگ 158,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول، رولش لیفت. من این هولت سالن ماشین سیدینی هاشم لیفت هم کاجنی سیدینی دستم. این هولت سالن کفای ماشین. هر چوری سالنش وای اباگریف سیدینی منه. موتور 28 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. راسخود چنده؟ راسخود راسخودش داخلی شهر به 10 تا گازگی 60 کیلومتر میگرده دوستان عزیز. این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین
90,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 918 29 12 99. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. Вани намуди бернаи мошин. вани намуд аз қафои мошин. дӯстон, қафош 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот мегӯем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат, сиденияҳои пеш гарму хунук, сентр замок, мультирӯл, рӯлош лифт, пробегаш 56000 километр пробег. вани ҳолти салони мошин. вани ҳолти салони қафои мошин. ҳозир як бародар гуфтанд ки тамоми муҳоҷирои амин Москва расияанда будагиҳо салом гӯед гуфтанд. аз номашон салом мерасонем. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин то расход чанта? расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. дӯстони азиз, ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 847 66 00. Зафира Б соли барориш 2006. мошин вагон дӯстон, манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, венҷа сентр замок, мультирӯл, рӯлош лифт, пробег 180000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин. ин ҳолати мотори мошин. расходи ёҳо 8 литр 9 литр ба 100 километр мегардад. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 700 98 46. сечка элеганс соли барориш 97. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, сентр замок дорад, CD плеер, пробегаш 270000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. дӯстони азиз, ин ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лахтагин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанта газкиди? 10 та газкиди 80-85 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 575 07 77. ёдовар мешим 52000 ба савдо кирдагӣ надодагӣ дӯстон.